कटकर जो नेताजी बस टर्मिनाल अच्छी ये बस टर्मिनाल को जीवासवा करने एठी गोटे 6 लेन रास्ता तैयारी होची एवं तार रास्तार पार्श्व 150 कोटी टंका विनिमय रे गोटे ड्रेनेज मध्य करा जाउची। ए ड्रेनेज व्यवस्था जतले करा जाउची वर्ज्य जल एवं वर्ज्य वस्तु जहाँ सहर अच्छी निष्कासित करने किंतु जतले ड्रेन जाउची ए ड्रेन जीवा समय रे किछि साधारण लोकंकर एभली भाबरे अवस्था शोचनीय होई पडुची जहाँकि जीवासिया करने से रास्ता पाऊना। तो एभली एक अवस्था एभली एक घटना देखा मिली कटक म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नेताजी बस टर्मिनाल पाखर 200 मीटर दूर रे जो कथाटे मुझे पूर्व कहती कटक बदलुची किभली भाव में बदलुची कटक निश्चित भाव में ये पारिपार्श्विक अवस्था आपण ठीक अनुमय करें। तो आम सहित अच्छा चौद्वार कटकर पूर्वतन विधायक अच्छा किछि दिन पर यही घटना जड़े एभली लोक थे धड़ी बेहेरा घर को जीवासवा करने रास्ता संपूर्ण भाव में बंद हो गला। एटी ड्रेनेज व्यवस्था है जल निष्कासित करने किंतु जनकर घर को रास्ता बंद हो गला। तो परवर्ती समय या गणमाध्यम प्रकाश पाइला सेतबेले प्रशासन तत्पर है एवं परवर्ती समय आसिक फिजिकाली देखिले जे प्रकृत में से लोकटी घर को कहीं रास्ता बंद है किभली भाव में बंद है एवं किभली भाव में से तार मानव अधिकार क्षुण्ण करिछि एवं से लोकटी किभली भाव में यातायात करिवो सेतिपई प्रशासन व्यतिव्यस्त हो पड़ता। एवं परवर्ती समय जो पूर्वतन विधायक अच्छा डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल अच्छा सी भी निश्चित भाव में सी जगह को आसी देखी प्रकृतर अवस्था बुझी जी दुखी दरिद्र साथी डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल गत किछि वर्ष तले जो मेडल पाई सी जे सेवा क्षेत्र में आज जी डॉक्टर तांका पछरे उपाधि लगी से भाया जड़े व्यक्तित्व आम पाखे अच्छा डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल कौन कहे भाई जे जो भाई भाव में अवस्था एठी थिला गोटे 150 कोटी टंका विनिमय ड्रेनेज एठी करा जाउछि जोठी वर्ज्य जल निष्कासित हम और 6टी लेन रास्ता ये तैयारी करा जाउछि। कटक बदलुची बस टर्मिनाल यातायात करने रास्ता रूपांतरित करा जाउछि। तो सही क्षेत्र में जड़े लोकर तार जीवासवा रास्ता को बंद कर दिया ड्रेनेज एत हाइट होता है जहाँकि सी बयस्क लोक उठी पार नथिले परवर्ती समय गणमाध्यम प्रकाश पाई खबर तापर प्रशासन तत्पर है आपण मैंने तत्पर हेले आसिले एवं आज जो पदक्षेप ए संपर्क कौन कहे एभली एक खबर समस्त चैनल माध्यम देखा पाई सारा मेयर महोदय को कही कौन स्पॉट रे टिके जाई देखंतु कौन प्रकृत घटना जहाँ मेयर महोदय कही जे 150 कोटी टंकार रास्ता कार्यक्रम चली लिंक रोड रु बादामबाड़ी पर्यंत रास्ता 6 लेन होची रास्ता हवा फल धड़ी बेहेरा नामक जड़े व्यक्ति प्रदीप्त खुंटिया जे वर्क्स कमिटी चेयरमैन से वार्ड रे जड़े परिवार आउ पाख परिवार मध्य 2टी परिवार पूरा 10 फुट तले घर रही जाइथिला रास्ता 10 फुट ऊपर को उठा जाइथिला जहाँ फल बाउंस सीढ़ी रे से माने आसुथिले भारी समस्या पड़ुथिले। एक कथा चैनल माध्यम रे प्रसारण हवा परे निजे आसी देखिथिलु मेयर महोदय आस्तेले डेप्यूटी मेयर महोदय आस्तेले प्रदीप्त खुंटिया वर्क्स कमिटी चेयरमैन ए वार्ड कॉर्पोरेटर से मध्य आसी आमे देखिलु घटनाटी प्रकृत कौन समस्या वास्तविक उभय परिवार भारी समस्या पड़ुथिले आसीबा पई जहाँ फल आम एससी आरएनबी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी समस्त को कह जाइथिला जे 7 दिन मध्य पूर्वतन विधायक भाव में अनुभव कली प्रकृत में अत्यंत कष्ट से ऊपर को आसुँच 7 दिन मध्य अंतत गोटे भल सीढ़ीटे जमी भाव में पड़ो से समस्या पड़े ठीक 7 दिन जो दिन संपूर्ण होती 8म दिन सीढ़ीटी आसी ये लग जा तेणु मेयर डेप्यूटी मेयर वर्क्स कमिटी चेयरमैन विशेषकर वर्क्स डिपार्टमेंट आम कथा रखि अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ। जो भाव में प्रशासन कथा कहते आप प्रशासन ये सब जिन गणमाध्यम जाना तो से प्रशासन जो 150 कोटी टंकार कम ये होते प्रशासन कौन जापार ना प्रकृत में ये रास्ता हवा फल कौ मान असुविधा हम बा कौ मैंने ये यातायात करने असुविधार सम्मुखीन हेबे। तो से आम सहित भी आउ जड़े अच्छा आमर ये वार्ड अच्छा काउनसिलर अच्छा सीधा सड़क पचारा जे जो प्रशासन ये 150 कोटी टंकार कम कर तो निश्चित भाव में कौटी साधारण लोक कौटी ना कौटी गोटे सामान्य असुविधा सुविधा हम ताकू कौन प्रशासन देखी पार ना गणमाध्यम प्रकाश पाइला आज तत्परता प्रकाश नहीं प्रशासन देखिकी से फास्ट अफ ऑल यहाँ हूँ एंटायर जगटा हूँ पूर्त परिवहन तेणु तांकर ड्रेन आम एक्सपेक्ट कर ड्रेन लेवलटा एत हाइट ड्रेन टा जीव बोली आम खाली जानू तेणु सी जो एभिक्शन करेले देखागला एभिक्शन सब होती घर भी भंगाई जो जो जगह सरकारी जगह ड्रेन वाइट जी परमिट कर से जाए भांगिकिना ये कर तेणु यहाँ
ସେତେବେଳେ ଏ ହାଇଟ୍ରେ ହେବ ବୋଲି କେହି ପରିକଳନା କରିନଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଇ ଘର ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ମାନେ ଯେହେତୁ ତଳେ ଥିଲା ସେ ଅନାୟାସରେ ପୁରା ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଡେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ 6 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯିବ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟ କରାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ 5 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ହେବ ଇଏ ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଯିବ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାର ଥିଲା। ଆଜି କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଟେମ୍ପୋ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା କେମିତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଏନ୍ସ୍ୟୋର ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ କଥା। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଇଏ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ବସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇଏଟାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ରେନ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ହାଇଟ୍ ହେବ ଖାନନଗର ଯେଉଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଲୋ ରହିବ। ତେଣୁ ଲୋକ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବି ସେଇ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆରଏନ୍ବିର ସେଇଟା ଲୋ ରହୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠୁ ହାଇଟ୍ ହେଲେ ପାଣିର ଗତି ଅର୍ଦ୍ଧ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେକୁ ବି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ 6 ଲେନ୍ଟା ହେବ ଏଇ ହାଇଟ୍ର ହେବ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏଇଠୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକିନା ଖାନନଗର ଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବି ବ୍ୟାପିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ବ୍ୟାପିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଡ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ସିଏମ୍ସି ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆରଏନ୍ବି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ଯେ ତା ପାର୍ଟଟାକୁ ସେ କରିବ ରେଲୱେ ତା ପାର୍ଟଟାକୁ କରିବ ଆରଏନ୍ବି ବି ତା ପାର୍ଟଟାକୁ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ଆମର ସକ୍ସନ୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇକିନା ଅଛି ବୋଧେ କାଲି ଡକା ହେଇଛି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କମିଟି ସେ ଯଦି ଫାଇନାଲ ତାଙ୍କର ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ସିଏମ୍ସି ଏ ପାର୍ଟଟାକୁ କଭର କରିବୁ ଯୋଉଠି ୱାଟର ଲଗିଂ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ମେସିନରେ ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଯିଏ ଥିଲେ ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟ କରାଯାଉଛି ପ୍ଲାନ୍ କରାଗଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆଗଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ଦିଆଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟର ଗଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କଟକ ସହରରେ। କଟକ ସହର ବଦଳୁଛି ଯେଉଁ ମେୟର ଯେଉଁ କଥାଟି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣ ଅନୁମୟ କରିପାରୁଥିବେ କଟକର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କଟକ କିଭଳି ଭାବରେ ବଦଳୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ମୁଁ ରମେଶ ମହାଳିକ।